Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari naman kita karon sa ikaduwa na kasimana sa pagpatigayon sang aton programa nga ginatawag Ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos program sang Parientes ang Masa diri sa Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental sa pagtapos kag pagtakop sang bug-os nga mga households sang Barangay 11 nga makaagom sang aton nga ginatawag nga Rice Assistance Program gikan sa syudad sang Victorias paagi sa aton opisina. Dako gid ang aton pagpasalamat sa mga barangay officials nga ginapamunuan ni punong barangay Mary Absalon Pugna o ni Kapitan Masay. Kag dako gid ang akon pagpasalamat sa mga barangay kagawads nga nag-upod gid sa aton pamalay-balay sa kada pumuluyo sang Barangay 11 sa pagdulong sining jutay nga pagdumdum paagi sa Rice Assistance Program sa sining mapiot nga bulan sang Agosto para sa aton nga mga negosanon kun sa diin serado ang mga sentrales kag wala singgaling. Gani nagapasalamat gid kita sa mga barangay kagawads nga Kinday, Kagawad Magbanwa, Kagawad Makiling, Kagawad Pineda, Kagawad Dawatan, Kagawad Hamaybay, kag Kagawad Alvarez nga nag-upod gid sa aton. Upod man sa pila ka mga barangay workers kag sa aton mga BHW nga nagtoy-toy sa aton sa pagdulong sining Rice Assistance Program naton. Pero dako gid ang akon pagpasalamat sa wala untat kag padayon nga pagsuporta sang aton pinalangga nga Mayor June B. Bantug kag Vice Mayor Derek Palangka sa pagpatigayon sining matahom nga programa sang aton nga opisina nga ginatawag Ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos program sang Parientes ang Masa. Kita nagalaom nga mas madamo pagid nga mga asyendas kag kabarangayan ang aton malabot sa pagdulong sining jutay nga pagdumdum sa sining nga tion sang bulan sang Agosto diri sa syudad sang Victorias. Kabay nga pagapadayon kita ang bugayan sang mahal nga makaako sa paghatag sa aton sang kusog agud nga makapadayon kita sa paghimo sa mga mayo nga mga programa para sa aton syudad sang Victorias. Ini si Konsehal Dino Acuña, ang Parientes ang Masa.